Selamat jumpa pemirsa, kembali Anda saksikan Buletin Internasional mengajak Anda menyimak beragam berita dari mancanegara bersama saya Clara Hutaur. Dan berikut ini ringkasan Buletin Internasional. Banjir landa barat daya Tiongkok. Meksiko bersiap hadapi badai Odile. Surat kabar pilihan warga desa. Boneka unik buatan tangan ala Mesir. Pemirsa, menyusul banjir yang melanda Kroasia, ribuan warga rencananya akan dievakuasi sebagai tindakan pengamanan. Banjir kali ini juga membenamkan rumah dan ruas jalan di area sama di Kroasia, tempat terjadinya banjir hebat pada bulan Mei. Banjir kembali melanda wilayah Kroasia. Menurut pihak berwenang, sekitar 2.000 warga perlu dievakuasi dari banjir yang melanda negara Balkan tersebut. Banjir dipicu hujan lebat yang menyebabkan sungai-sungai meluap. Rumah dan ruas jalan terendam banjir di area sama yang dilanda banjir hebat pada bulan Mei. Luapan air sungai mengancam warga yang tinggal di pusat kota Karlovac. Banyak warga terpaksa pindah ke lantai atas rumah mereka yang terendam banjir. Vidjet ćemo štetu kasnije. To je još prerano za govoriti o šteti, jer tek očekujemo najgore. Tako da za štetu ne znamo još točno, ali bit će poprilično. Banjir yang melanda Kroasia, Bosnia, dan Serbia pada bulan Mei lalu telah merenggut nyawa 50 orang lebih. Banjir kala itu disebut-sebut sebagai banjir terparah selama 120 tahun terakhir ini. Ya, banjir akibat hujan deras juga terjadi di kawasan barat daya dan utara Tiongkok. Bencana ini menelan 7 korban jiwa dan 3 orang dilaporkan hilang. Hujan deras yang mengguyur kawasan barat daya Tiongkok telah merenggut nyawa 7 warga, sementara 3 lainnya belum diketemukan. Hujan mengguyur selama 18 jam tanpa henti hari Sabtu pekan lalu. Pihak berwenang di wilayah Linshui, Provinsi Sichuan, telah menyelamatkan 604 warga dan mengevakuasi lebih dari 23.300 warga ke tempat yang lebih aman. Rekaman siaran televisi Tiongkok CCTV memperlihatkan pasukan tentara sedang menyelamatkan warga kota Tachou yang terjebak banjir di apartemen mereka. Badan Meteorologi Tiongkok memperkirakan hujan lebat masih akan terjadi di sebelah barat daya dan tengah Tiongkok sampai Senin sore. Sementara itu pemirsa, korban banjir di India dan Pakistan mulai menerima pasokan bantuan berupa makanan, air bersih dan berbagai keperluan lainnya. Pengevakuasian warga juga masih dilakukan di sejumlah titik banjir. Sebuah kuil di India dialihfungsikan menjadi tempat penampungan bagi korban banjir. Tentara Pakistan menurunkan pasokan bantuan untuk warga desa yang terjebak banjir di kota Multan, sebelah timur Provinsi Punjab. Sejak banjir bandang melanda 3 September lalu, pasukan tentara dan warga sipil bahu-membahu mengevakuasi warga dengan helikopter dan perahu. आज से 4 दिन पहले हमारे घरों में पानी सारा तकरीबन डूब गए हैं और हेलीकॉप्टर किस वक्त आता है खाना जो गिराने के लिए वो कभी हमारे हाथ में आता है कभी नहीं आता और कश्तियों वाले तो वहाँ हमारे पास तो आए भी नहीं है। हम बड़े घर कैसे छोड़कर आए, हमारे घरों में सब सामान उधर ही पड़ा है। Badan Penanggulangan Bencana Pakistan menyatakan pihaknya akan meledakkan tanggul pelindung lain untuk menyelamatkan kota Muzaffargarh di sebelah barat daya Provinsi Punjab. Sementara itu, 17 orang dilaporkan meninggal dunia dalam sebuah insiden perahu tenggelam di dekat kota Multan.
Perahu naas tersebut dikabarkan tengah membawa rombongan pengantin yang melangsungkan pesta pernikahan. 3 orang juga tenggelam di area yang sama dalam waktu terpisah. Insiden tersebut menambah jumlah korban jiwa akibat banjir di Pakistan menjadi 301 orang. Sebuah kuil Sikh di kota Srinagar, India, membuka pintunya untuk ribuan korban banjir yang dievakuasi dari wilayah Kashmir. Ratusan keluarga yang kehilangan rumah dan harta benda mereka akibat banjir, kini berlindung di kem-kem darurat yang didirikan di lokasi candi. Tim medis di kota Srinagar meningkatkan upaya untuk mencegah penyebaran penyakit, sementara banjir mulai surut di wilayah tersebut. कुछ नहीं है, एक खाली एक कंबल है बस, और कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं। बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं, बहुत हम डर है हमें अपनी जगह बीमारी फैल जाएगी, हम बच्चों को क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहाँ जाएं हम, जो कुछ भी था हमारा सारा पानी में चला गया। Kelompok Badan Amal setempat United Sikhs mengelola sebuah camp medis dengan beberapa dokter. Saat ini mereka telah merawat lebih dari 4.000 pasien. This is the biggest relief camp in the vicinity. More than 6,000 people are staying here. It's only the 40%, 60% people are still at their own homes, not rescued. We are providing meals to these people, blankets, life jackets, boats are sent to homes with foods, water and the required things. We are running a medical camp in which more than 4,000 people have been treated. Relawan United Sikhs juga mengatur pendistribusian makanan dan air bersih untuk korban banjir yang masih terjebak di rumah mereka. Korban banjir di wilayah Kashmir tercatat mencapai 200 orang. Lebih dari 500 warga di Pakistan dan Kashmir, India dilaporkan mengalami cedera akibat banjir. Secara keseluruhan, lebih dari 2 juta warga terkena dampak banjir kali ini. Mirsa, badai Odile yang menguat menjadi badai kategori 4 kini tengah mengarah ke resor Los Cabos di ujung negara bagian Baja California, Meksiko. Warga di wilayah pesisir yang rentan terkena badai segera dievakuasi oleh pihak berwenang. Badai Odile di Pasifik Timur menguat menjadi badai kategori 4 dan kini tengah mengarah ke resor Los Cabos di ujung Baja California, Meksiko. Warga di wilayah pesisir yang rentan terkena badai segera dievakuasi oleh pihak berwenang. Tempat penampungan juga dipersiapkan untuk menampung 30.000 warga. Sementara itu, angin kencang dan gelombang tinggi menerpa resor Los Cabos. Bendera hitam menandakan area pantai telah ditutup untuk tindakan pengamanan. Kendatipun badai belum sampai menghantam Los Cabos, namun kondisi di area tersebut sudah seperti teramuk badai. Voy a dar un poco de información acerca de lo de la tormenta. Todavía no se encuentra cerca, pero debemos estar tomando nuestras precauciones. El equipo de entretenimiento y el equipo de conciertos estarán al pendiente con ustedes. Cualquier noticia, indicación o alerta, les haremos saber. Wisatawan juga diminta untuk menetap di hotel dan tempat penampungan yang telah disiapkan. La trayectoria en este momento es muy cercana a la costa, con circunstancias de que sus efectos se sientan en la costa, no a medida de impacto en este momento, pero sí con condiciones de huracán. Menurut Pusat Badai Nasional di Miami, badai Odile diperkirakan akan melintas atau mendarat di ujung selatan semenanjung Baja California. Odile membawa angin berkecepatan 215 km per jam dan mengarah ke barat laut dengan kecepatan 24 km per jam. Pemirsa, sebuah surat kabar di India menyediakan layanan khusus untuk wilayah pedesaan juga untuk orang yang tak bisa membaca. Surat kabar mingguan Gaon Connection melayani komunitas petani dan peternak India dan memperkenalkan layanan pembacaan lewat telepon. Berikut ini selengkapnya.
Surat kabar untuk wilayah pedesaan yang pertama di India, yaitu Gaon Connection, sedang dicetak di negara bagian Uttar Pradesh. Tak lama lagi, surat kabar ini akan tiba di tangan para pembacanya di berbagai desa di India. Dengan harga sekitar Rp1.000 per eksemplar, penduduk desa di India dapat berlangganan Gaon Connection yang diantar langsung ke rumah. Surat kabar yang diluncurkan pada tahun 2012 ini menyajikan berbagai isu pedesaan, aneka kisah, serta perubahan dan inovasi yang terjadi di desa-desa, yang biasanya tidak diangkat oleh surat kabar biasa. Setiap hari Senin, penduduk sebuah desa terpencil di distrik Rai Bareilly, Uttar Pradesh, menantikan Gaon Connection dengan tidak sabar. Saat pertama kali diluncurkan, Gaon Connection dicetak sekitar 15.000 hingga 20.000 eksemplar per minggunya. Dan kini jumlahnya telah mencapai sekitar 100.000 eksemplar. Di markas besarnya di Lucknow, Gaon Connection memiliki tim yang beranggotakan sekitar 10 orang wartawan dan editor. Misra adalah pendiri sekaligus kepala editor Gaon Connection. Menurutnya, kunci kesuksesan Gaon Connection terletak pada keunikannya. Our paper is different from other newspapers because it is catering to the needs of, it is attending to the grievances, to the requirements of rural India, which others are not doing. Di desa Rai Bareilly, wartawan Gaon Connection Manish Misra sedang mencari kisah untuk ditulisnya. Ia bertemu Lala yang berusia 90 tahun, mewawancarainya dan berharap mendapatkan kisah yang bagus. गांव कनेक्शन अलग है और जब आप एक थोड़ा सा इसमें एक सोशल कॉज भी है और इसमें यह है कि हम वो चीज़ कर रहे हैं जिसने जो अभी तक लोगों ने नहीं की, तो एक वो अच्छा फील होता है कि हमने कुछ ऐसा स्टार्ट किया है जो किसी ने अभी तक नहीं किया। हम गांव-गांव जाते हैं, जैसा कि हम गांव जाते हैं तो उनमें लोग ऐसे मिलते हैं कि जिन तक आज तक कोई पत्रकार नहीं पहुंचा होता है, उनको अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका होता है, तो अच्छा अंदर से एक अच्छा महसूस होता है कि हम उन तक उनकी समस्या को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। कई लोगों का भला भी होता है इससे। Di pasar kota Lucknow, wartawan Gaon Connection Bhaskar Tripati sedang berusaha mencari tahu bagaimana kondisi bisnis saat ini. Namun Bhaskar tidak selalu mudah mendapatkan jawaban. Menurutnya, wartawan jarang berkunjung ke area-area terpencil, sehingga seringkali warga yang tinggal di wilayah terpencil sulit menerima kehadiran wartawan. शहर की चीज़ें या शहर के लोग उनके यहाँ रेयरली जाते हैं, जर्नलिस्ट उनके यहाँ रेयरली जाते हैं। मतलब जर्नलिस्ट तो शायद कोई जाता ही नहीं है गांव में, वो स्ट्रिंगर्स रखते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हो, उनसे पूछते हो कि भैया यहाँ से आए हैं, हम आपकी समस्या जानना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि यार हम क्यों बात करें आपसे। वो जो फेज़ है कि आप उनके लिए एकदम अननोन हो और आपको उनकी सबसे पर्सनल चीज़ें पूछनी है, वो इम्पोर्टेंट है। वो मुश्किल भी होता है सबसे ज़्यादा, उसको टैकल करना पड़ता है रिपोर्टिंग के दौरान। Gaon Connection melaporkan pembangunan di sekitar 75 distrik Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, dan Madhya Pradesh. Sejak diluncurkan, surat kabar ini dengan cepat merebut hati pembacanya. Chan Prakash Shukla, kepala desa kecil bernama Jai Bajrang Bali di distrik Rai Bareilly, adalah salah seorang pelanggan pertama Gaon Connection. Menurutnya, isi Gaon Connection yang berorientasi pada wilayah pedesaan menjadikannya menarik bagi penduduk desa. गांव की ज़्यादा खबरें रहती हैं और जो है देहाती लोगों के लिए पढ़ने में बड़ा अच्छा काम करता है। शहर वालों के लिए तो ठीक है, शहर में पढ़ते हैं, यहाँ गांव में पेपर आ नहीं पाते। ये पेपर आता है तो इससे इसमें ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, महिलाओं को भी जानकारी मिलती है, बच्चों को भी जानकारी मिलती है कि हमें मजदूरी नहीं करना चाहिए, बाल श्रम नहीं करना चाहिए। खेती के लिए जानकारी है, इसमें जो है आए दिन खेती के लिए निकला करता है, तो हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है पेपर हम लोगों को। Menantu Chan Prakash, Ruby Shukla yang berusia 38 tahun juga membaca Gaon Connection.
गांव के लिए सब लोग अच्छे हो, जागरूक हो जाएं, खेती बाड़ी अच्छी पैदावार हो, इसीलिए हम पेपर पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पिंडारी कला गांव संत कबीर नगर। Tim di Gaon Connection juga meluncurkan versi audio dari surat kabar ini. Para penulis merekam artikel mereka agar surat kabar audio tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang yang tak bisa membaca atau menulis. Surat kabar audio ini akan tersedia dalam kerjasama dengan sebuah perusahaan telekomunikasi dengan biaya sekitar Rp6.000. Those who are not able to read and write in the rural areas and they have mobile, so they can hear the articles in the voice of the writer. Ada lebih dari 10.000 surat kabar di India, namun hanya segelintir yang berfokus pada masalah-masalah pedesaan. Padahal menurut sensus populasi terbaru, sekitar 70% populasi India tinggal di area pedesaan. Ya, pemirsa, boneka buatan tangan yang menggambarkan kehidupan di Mesir dipamerkan dalam sebuah galeri di kota Kairo. Ya, boneka-boneka tersebut adalah hasil karya seorang seniman berusia 75 tahun. Ini adalah karakter-karakter tradisional dari seluruh sudut masyarakat Mesir. Di rumahnya di area luar kota, sebelah timur Kairo, seniman Nadia Hassan sedang memulai sebuah proses rumit yang telah disempurnakannya selama puluhan tahun. Ia menggunakan kawat timah dan koran bekas untuk membentuk boneka-boneka oriental unik ini. Kegiatan yang dahulu merupakan hobi, kini telah menjadi kegiatan rutin bagi seniman berusia 75 tahun tersebut. Nadia Hassan membuat boneka untuk dijual di berbagai toko dan galeri. Pekerjaan ini sangat memakan waktu. Dibutuhkan sekitar 3 hari untuk menyelesaikan sebuah boneka buatan tangan, tergantung kerumitan pakaian dan aksesorisnya. أنا بستعمل خامات الأول بستعمل السلك مثلا في الداخل وبعدين الجرايد بعد كده بكسي العروسة كلها بجرايد بحيث إن يعني أحصل على الشكل اللي أنا عاوزاه يعني إذا كانت ماسكة مش عارف حاطة إيدها على يعني كده بعد كده بكسيها بالقماش الجرسي القطن بس بيكون أبيض فبصبغه بالشاي عشان يبقى لونه بيج لون الجلد يعني وبعدين بكسيه بعد كده تاني بالشرابات النايلون الحريمي دي وبعدين بعد كده ابتدي ألبس بقى العروسة يعني لابسة فلاحة لابسة بنت بلد لابسة كده يعني بالتدريج بس وبعدين أحط بقى الوش الراسي يعني برضو بتبقى جرايد من جوه ومكسية برضو قماش جرسيه وعليه برضو القماش اللي هو الجرسي الحريمي بتاع الشرابات ده. Setiap boneka buatan Nadia berdasarkan pada karakter Mesir lokal, mulai dari pesisir timur laut hingga perbatasan selatan dengan Sudan. Kini sebuah galeri terkenal di Kairo, yaitu Galeri Droop, memajang boneka-boneka Nadia yang unik, di samping berbagai lukisan dan patung oriental. Berkat desainnya yang unik, belakangan ini boneka-boneka Nadia kian populer. Bahkan pemilik galeri pun pada mulanya tidak menyangka boneka-boneka buatan Nadia bisa selaris itu. لأول وهلة أول ما زائرة دخلت بصت للعرايس كده قالت أنا ما شفتش حاجة كده لأن العرايس أولا مجسمات عرايس مجسمة 3 أبعاد بيمثلوا المحافظات مصر المختلفة بملابسهم واكسسوارز بتاعتهم والست دي خدت العرايس فدخلت من ضمننا لقت كل عروسه عليها نقطه حمراء فقالت انت حاطين ايه النقط الحمراء اللي انتوا حاطينها دي يعني ايه دي؟ قلنا العرايس كلها اتباعت ما بقتش مصدقه ومن هذا اليوم هي اتشجعت طبعا شجعها اكتر لان كلنا حبينا العرايس دي ودي عروسه مصريه 100%. Harga boneka ini sekitar Rp500.000.
Banyak orang yang tertarik pada desain boneka yang begitu unik dan indah. Salah satunya adalah Manal Samir, seorang pengunjung galeri. أنا جيت جلاد الربع لأن عارفة إن هو الأعمال بتتعرض هنا بس، فجيت وخدت عروسة وأسعارها جميلة جدا متهاونة بالنسبة للعروسة. هي مش بتعتبر عروسة، هي تعتبر قطعة نحتية تشكيل ثلاثي الأبعاد، بتبدأ بالسلك وبعدين تدي الشكل بالقماش والإكسسوار لحد ما توصل للشكل النهائي الجميل ده. حاجة جميلة ومتفردة. أنا سعيدة طبعا إني بشوفها واقتنيت منها. Kini semua boneka buatan Nadia Hassan memiliki ekspresi wajah yang sama. Namun boneka buatan tangan pertamanya yang ia buat pada tahun 1961 sangat jauh berbeda. Boneka yang dibuat Nadia untuk proyek lulusan kuliahnya berukuran lebih kecil dan memiliki detail yang rumit pada bagian mata dan bibirnya. مشروع العرايس بتاع التخرج كان بالطريقة دي. كنت أفتح عينيها وأحط رموش، يعني تفاصيل زيادة عن اللزوم. الشكل التجاري بقى هو اللي فرض الشكل التاني بقى، اللي هو ألزق العينين على طول، ألزق مش عارفة يعني كده. يعني ده حاجة تجارية شوية. Untuk proyek lulusannya, Nadia Hassan juga membuat boneka dari berbagai negara, di antaranya penari tradisional Rumania, matador Spanyol, dan penari perut India. Ya, pemirsa, berikut ini kami hadirkan laporan cuaca untuk kota-kota besar di dunia. Demikian buletin internasional hari ini. Saya Clara Hutauruk undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa esok hari di waktu yang sama.